Pozdrav! U današnjem videu ću proći neke novosti koje su se dogodile u kriptu u posljednjih tjedan, dva, da vidimo o čemu se priča najviše na mrežama i šta je obilježilo ovaj period. Nešto je manje aktivnosti obzirom da je sredina ljeta pa su ljudi nešto manje zalijepljeni za ekrane, ali evo ipak ima nekakvih novosti. Nisu baš sve ni ugodne. Evo počet ću s ovom jednom dosta ružnom, a to je da je ukradeno preko $110 milijuna u jednom haku sa hardverskog kriptonovčanika. Radi se o Cold Card novčaniku, to je hardverski kriptonovčanik za Bitcoin i u noći sa 29. na 30.7. počeli su valovi krađe s tog Cold Card hardverskog novčanika. Proizvođač je CoinKite iz Toronta, dakle iz Kanade. Uzrok toga je greška u njihovom firmwareu i to još iz 2021. godine gdje su oni neko kraće vrijeme imali firmware, odnosno te softvere koji su proizvodili ljudima seed riječi. Seed riječi se generiraju iz nekakvog seta randomnessa, odnosno iz neke velike količine random podataka, to se sve radi softverski, međutim ako je ta količina random podataka mala i ako nije dovoljno velika, onda se teoretski može i te seed riječi, odnosno cijeli vaš kripto, može se nekakvim brute force napadom otkriti. I to se upravo dogodilo, vjerojatno je to zato što su se pojavili alati kao onaj Mitos o kojem je bilo već riječi ili kao neki jako napredni AI alati, ali nije isključeno i da se radi o quantum computer napadu. Ja to ne znam, to nije nigdje navedeno, ali evo, ne bi me čudilo. Dakle, neko je znao da su bili ti bugovi u tim firmwareima i išao je probat brute forceat, znači išao je probat na silu otkrit seed riječi iz tih seta randomnessa, dakle išao je probat na silu pronaći seed riječi i evo očito da su našli. To se stručno kaže da su te seed riječi nastale iz puno manje entropije, ne znam, 40 bita naprama 128 bita i oni su izračunavali te adrese i uspoređivali su ih s blockchainom i iscijedili su sredstva, znači bez fizičkog pristupa uređajima, bez phishinga i bez ikakvih krađa. Znači ono što je dosta ružno za cijeli nekakav sentiment u kriptu koji je i onako dosta loš, a to je da su ljudi do tada mislili da koriste najbolji ili jedan od najboljih hardverskih kriptonovčanika, baš namijenjen za sigurnu pohranu Bitcoina, radili su sve po pravilima, sve kako im je rečeno i na kraju su nadrapali i ukradeno im je jako puno Bitcoina. Nagađa se da je nekakvih 7-8 tisuća korisnika, za sada je ukradeno oko 1600 do 1800 Bitcoina, znači možda neki procjenjuju čak i 2000 Bitcoina, to je vrijednost preko $100-115 milijuna. Ono što treba naglasiti da ti napadi idu u valovima i da mislim da još nisu sva sredstva pomaknuta, dakle ako još neko uvijek ima sredstva na jednom od tih hardverskih novčanika, treba ih prebaciti negdje drugdje što prije, ako su još uvijek dostupna, treba ih prebaciti što prije da ih spasi. Ovo nažalost kripto udaljava od normalnih usera koji kad ovo čitaju sigurno neće biti baš pohrlit ići kupovat Bitcoin i držati ga onako kako treba, a to je na vlastitom novčaniku. I onda se sad tu diže sumnja šta je sa drugim kriptonovčanicima, otkud mi znamo uopće da su te seed riječi na drugim hardverskim kriptonovčanicima dobro napravljene, jer zapravo tu nemate uvida u to šta se događa kad radite te seed riječi preko nekog softvera. Međutim, postoje načini da sami to napravite, malo su komplicirani, morate bacati neke kockice i tako dalje. Postoje načini, ali evo, nije baš jednostavno i nije baš user friendly. Uglavnom, ružna priča koja još uvijek traje i prisutno još uvijek na Twitteru, na Redditu i u drugim socijalnim mrežama. Ljudi puno o tome pričaju zato što su stvarno korisnici devastirani i svi su ljuti. Špekulira se da je neko da li direktor, da li neko iz tima koji je radio te softverske upgrade i koji je omogućio uopće da dođe do tog baga, da je onda možda on nekakav faktor u tome, ali kažem, nema nikakvih dokaza i tek ćemo vjerojatno vidjeti kad to sve zapravo se raspetlja. Evo imamo još zanimljivih vijesti. U posljednjih nekoliko tjedana su dvije poznate kriptomjenjačnice najavile zatvaranje. Jedna je ova tu BitMEX. Ona je 23.7. najavila da će potpuno prestati s radom 23.9. BitMEX je jedan od pionira Perpetual Swap ugovora i radio je više od 11 godina. Oni su kao razlog naveli nekakve strateške razloge,
Dosta je to iznenađujuće, obzirom da već dugo rade, čini se da su bili uspješni, ali evo, očito ljudi imaju nekakvih problema. Ista stvar se dogodila sa Bitmart mjenjačnicom koja je 26.7. najavila zatvaranje. Oni su najavili da će do 31.1. sljedeće godine kompletno prestati sa radom, da će prestati i spot trading i futures, uglavnom oni isto tako zatvaraju vrata, što nam evo govori da ovakvim bear market periodima koji su dosta dugački dolazi do nekakvog, idemo reći, čišćenja. Kad se stvari smire, kad dođe bear market, kad se malo ti volumeni smanje, očito ne mogu svi to preživjeti i evo ove dvije velike mjenjačnice su jedne od takvih koje nisu preživjele i zatvaraju svoj rad. Sljedeće što je zanimljivo da je Michael Saylor, odnosno njegova kompanija Strategy, je ponovo prodala Bitcoin i to između 27.7. i 2.8. su prodali 1638 Bitcoina. To je oko $104 milijuna vrijednosti i prosječna prodajna cijena im je $63,000 i to je ispod njihove prosječne nabavne cijene koja je bila $75,000. Dio tog novca je otišao na isplatu dividendi, na one njihove povlaštene dionice, a dio je otišao na otkup vlastitih dionica i povećali su rezervu dolarsku na oko $4 milijarde. Michael Saylor je poznat po svojoj never sell strategiji, znači on je zagovarao to da nikad se ne prodaje Bitcoin, da se Bitcoin drži, da je to suludo prodavati i sad kad ga pitaju pa dobro, evo sad si ti počeo prodavati i počeo je već na proljeće ove godine, ali evo sad kontinuirano prodaje. On koji je bio jedan od najvećih zagovornika never sell te strategije, on se tu nešto izvlači pa kaže da, ja nisam to osobno prodavao, to sam ja mislio na osobnu prodaju, ja to nisam prodavao, nego to sad prodaje kompanija koja je javna kompanija i koja mora zbog obaveza prema svojim dioničarima mora to sad početi prodavati. Dakle, malo sam sebi skače u usta. Onda imamo vijest da Clarity Act koji se dugo čekalo da se nešto s njim dogodi, odnosno da li će proći u Senat, da li će proći da će biti izglasan, nažalost nije bio izglasan i to se sad dogodilo prije neki dan. Do zadnjeg trena se je pregovaralo, najveća prepreka tom Clarity Actu su bile neke etičke odredbe koje bi onda zabranile predsjedniku i ovo što radi Trump sa tim kriptom da se bogati ili da radi nekakve marifetluke, međutim očito se nisu uspjeli dogovoriti. I prije ljetnog raspusta, nažalost, Clarity nije izglasan. Sad, šta to znači? To znači da bi se sad teoretski mogao izglasati u rujnu, odnosno u 9. mjesecu kad se svi vrate sa godišnjih. Međutim, isto tamo su njihovi rasporedi ko zna kakvi. Nije baš ni to izvjesno. Ako gledamo na Polymarketu, vidimo da je šansa da do kraja godine bude izglasan 26%. Znači, pala je sa tu nekakvih cirka 50-60% prije. Na ovih tu 25% nije nemoguće, ali nije baš ni jako izgledno i evo, market vjeruje da su šanse samo 26%. Velika su tu trenja i sa strane bankarskog sektora koje onda ne dozvoljava nekakve yieldove na DeFi-u i tu sad ima jako puno interesa sa svih strana i evo, puno se toga mora posložiti da taj zakon prođe. On će vjerojatno proći u nekom trenutku u budućnosti, ali evo, ovo što smo mislili u sad ovom prvom naletu, nažalost ništa, tako da ćemo čekati neki drugi. Clarity Act, da podsjetim, evo, Clarity Act je važan naročito za Ameriku, jer bez njega ne postoji neka jasna regulacija na federativnoj razini, ne postoji neka jasna regulacija kripta i to onda strašno koči inovacije, koči nove firme koje ulaze u kripto, obzirom da nisu sigurne da li to što rade, do kuda smiju raditi, šta je prohibirano, šta nije, šta se smatra securityjem, ko šta uređuje, koja agencija je nadležna za šta. Tako da je tu stvara jako puno nekih nejasnoća i upravo zato je taj Clarity Act trebao biti taj zakonski okvir koji će onda donijeti svima tu jasnoću i donijet će svima nekakva jasna pravila. Međutim, evo, ništa od toga za sada, malo ćemo još pričekati. Bez obzira na loš sentiment u kriptu, i zadnjih par dana smo imali preko $100 milijuna ulaganja u koje kakve različite kripto projekte. Evo, jedan od takvih je ovaj tu DAO protokol. On je podigao $10,5 milijuna u seed rundi i to 7. ovaj mjesec, 7.8. su službeno objavili da su uspješno zatvorili rundu sa $10,5 milijuna, gdje su glavni investitori MH Ventures, MapleBlock Capital i tako dalje. Taj DAO protokol je PayFi RWA platforma, znači Real World Assets platforma koja omogućava e-commerce trgovcima, Amazonu, eBayu, Walmartu i sličima da dobiju obrtni kapital unaprijed umjesto da čekaju 14 do 28 dana na isplatu od platforme. Novac im se isplaćuje na temelju potraživanja i na temelju stvarnih pokazatelja o poslovanju. Oni ciljaju na ogromno tržište od oko $2,8 bilijuna.
Dakle, ogromno je to tržište, zapravo svi e-commerce trgovci su unutra. Onda imamo vijest da je ova japanska kompanija JPYC podigli su $308 milijuna. Oni su izdavatelj stablecoina, inače klijent im je i Amazon Japan koji je u njih uložio $6 milijuna. Oni se pozicioniraju kao prvi veliki igrač koji u Japanu radi sa stablecoinima kad govorimo o institucijama i o velikim kompanijama. I do sad su kroz više rundi prikupili preko $106 milijuna. Znači stvari se i dalje događaju, koliko god je bear market, ljudi ulažu. Evo da pobrojim još neke projekte koji su podigli neke novce u zadnjih par dana. Između ostaloga tu je OneGrid koji je prikupio $9 milijuna u seed rundi za razvoj decentralizirane mreže prostornih podataka za Physical AI. Onda imamo ZigChain, oni su dobili stratešku investiciju od Laser Digitala za razvoj on-chain private credit proizvoda. Evo, tu ćemo samo kratko nabrojati jer ih ima baš dosta. Onda Blockspace, to je Ethereum Infrastructure Company, dakle infrastrukturna kompanija od Ethereuma, je završila financiranje predvođeno Blue Yard Capitalom. Iznos nije objavljen, ali evo i oni su među onima koji su nešto značajno podigli. Onda imamo Investify koji je prikupio $20 milijuna za proširenje platforme za ugrađeno ulaganje namijenjeno kreditnim unijama i bankama. Onda imamo Yellow Card koji su skupili $40 milijuna u strateškoj rundi za širenje stablecoin infrastrukture. Onda imamo vijest da je Mastercard dovršio akviziciju BVNK kako bi proširio svoje mogućnosti u području isto tako stablecoina. Dakle, jako puno se toga događa u stablecoinima. Kompanije koje su platežni procesori ili oni koji se bave plaćanjima na neki način jako puno tu posluju sa stablecoinima. Čini se da ti stablecoini prodiru u sve pore plaćanja, bankarstva, razmjene novca i tako dalje. Nije teško zaključiti da je budućnost plaćanja u stablecoinima. Još imamo i ovaj tu Fortune protokol koji je završio rundu financiranja, ali nisu se izjasnili o nikakvim iznosima. Uglavnom, ova investicijska scena što se tiče kompanija koje rade nešto u kriptu ili općenito u Web3, odnosno na blockchainu, se jako zahuktala i tu vidimo da se puno toga događa, iako je ljeto, iako je relativno mirno i nema baš nekih velikih vijesti, ovdje potiho ljudi skupljaju velike novce i grade se neke značajne stvari. Evo, to bi bilo to oko novosti unazad par dana. Ako vam je video bio zanimljiv, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom. Pozdrav!